إذ أوى الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا। যখন কজন যুবক গুহায় আশ্রয় নিল এবং তারা বলল, হে আমাদের রব, তোমার বিশেষ রহমতের ধারায় আমাদের প্লাবিত করো এবং আমাদের